Sa kada Biyernes sa sining 40 ka adlaw sa panahon sang Kwaresma, ginaimbitar man kita nga mag-join sa Via Crucis or Via Crucis. Via Crucis means the way of the cross, ang dalan sang cross. Amo ini ang brubudlay gid kay jutay lang gid ang naga-intra sa sining spiritual activity nga ini. Apang gina-encourage kita, mag-intra kita sa aton nga tagsa-tagsa ka parokya sa Via Crucis. Kag wala labot sina, sa sining 40 man ka adlaw, sa pagsaulog naton sang Kwaresma, tudluan kita na kada Biyernes mag-abstinensya. Abstinence. Ang buot silingon sa abstinence, magapaiway kita sa pagkaon sang tanan nga sahi sang karne. So, hindi kita magkaon sang karne sa adlaw nga Biyernes. Amoy na ang kinatudlo sa aton. Of course, exempted na yung mga kabataan, kag mga tigulang, kag mga masakiton. So, again, isa ini ka pagtudlo sa aton to discipline ourselves, to discipline and to teach ourselves to detach from this, makagalanyat kay may higher kita na ginalambot. So, ining aton nga pagsaulog isang Kwaresma is actually a spiritual journey nga sa diin sa pag-abot sang Domingo sang pagkabanhaw, kita makasiling nangin bag-o na ako nga tawo. Ginbayaan ko na ang daan kung nagawi sagsala. Nangin pareho na ako sa aton nga Ginoo nga nabanhaw kag nakaangkon sang bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga ang ibo nga pagpanglakaton sa sining Kwaresma mangin mabinungahon, mangin colorful kag puno sang paglaom.